জগতর নাথ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী হে জগন্নাথ জগতর নাথ হে প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ ঘোড়াই রক প্রভু হে মগধ দেশর জনপ্রজাঙ্ক প্রজা বৎসল রাজা মগধ সেন রানী সুমতি हाँ स्वामी দেখো এ আম মগধ দেশ হীরা নীলামতি মাণিকরে পরিপূর্ণ এ মোর বিশাল ভূখণ্ড हाँ स्वामी নাই প্রজাঙ্কর মঙ্গল हाँ स्वामी রানী সুমতি हाँ स्वामी ଆଉ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସୁମତି की चिंता करबी स्वामी কহ গো প্রিয়া মোর তো দুঃখ কাহানি কহ গো প্রিয়া মোর তো দুঃখ কাহানি নলু চায় কহ গো নলু চায় কহ গো তো দুঃখ সত্য বাণে কহ গো প্রিয়া মোর তো দুঃখ কাহানি কথা প্রতি তোর মন হয়ে অশান্তি অবিলম্বে প্রকাশ গো রানী মোর সুমতি আলু যাই গো তো দুঃখ সত্যবাণী রানী সুমতি हाँ स्वामी দেখ সেনাপতি এবং রাজ্য পুরোহিত পণ্ডিতଙ୍କ সম্মুখে আগমন हाँ स्वामी
भगत शंकर जय हो। জয় হেউ भगत शंकर जय। জয় হেউ উত্তর সেনাপতি কুবুদি পণ্ডিত সেনাপতি সুমন্ত কুবুদি महाराज ଏ ମୋର ବିଶାଳ ମଗଧ ଦେଶର ଅଧିପତି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମଗଧ ସେନ महाराज ତୁମେ ମୋର ସୁମନ୍ତ ସେନାପତି କୁବୁଦି ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ସୁବୁଦି ও মহারাজ ଏ ମୋର ରାଜ୍ୟର ଖବର ସବୁକୁ ଚଲ ତ हाँ महाराज आपणकर राजर प्रजा मान कौशल अच्छा महाराज सुख सुख किसी ना आम थाऊ थाऊ आपण असुविधा नहीं महाराज ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବୁଝ ରାଜ୍ୟ ଖବର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ରାଜା ମଗଧ ସେନ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଖବର ठीक अच्छे महाराज आपण कहवा अनुसार आम ए राजर प्रजा मान दुख सुख किसी बुझी आसुचु महाराज ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି তেবে ঠিক আছে মহারাজ 2 দিন ভ্রমণে আমি রাজ্যকু যাউছু যাইকি বুঝি আসিকি আপনাকে আমি সন্দেশ দউছু মহারাজ সন্দেশ দউছু আমি ହଁ ସେନାପତି ঠিক আছে মহারাজ তেবে আমি ରାଣୀ ସୁମତି हाँ स्वामी ଭାଗ୍ୟର ବିଲମଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ତିମ କୋଲରେ ପାଇଲୁ ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ବିଜୟ हाँ स्वामी ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷରେ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବା ଏକ ସୁରାଜ हाँ स्वामी ନା କଣ କହନ୍ତି ରାଣୀ ସୁମତି हाँ स्वामी जहाँ कहुच अक्षर अक्षर कह आम विजय पाई बहुत आनीदेवा आम कुलरे नातीटी हे हसी खुशी दुनियाटा महक उठिब ହଁ ରାଣୀ ସୁମତି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି ତେବେ ଯାଇ ସଂସାର ହୋଇବ ଉଜିଲ हाँ स्वामी ରାଣୀ ସୁମତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାରେ ତ ସମୟ କଟିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ठीक अच्छे ତୁମେ स्वामी ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଅ କକ୍ଷକୁ हाँ स्वामी
ଅଛ ସେନାପତି ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜରୁରୀ କାମଟେ ଥିଲା ରାଣୀ ତେଣୁକରି ମୁଁ ହଠାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଗୃହକୁ ଆସିଛି ଶୂନଶାନ ରାତିରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୋଷ ଧନି ରାଣୀ ମା ଟିକେ କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ରାଣୀ ଏବେ ବାବୁ କହ ଭଣଜା ସେଇ କାମ ପରେ ଆସିଛୁ ନା ଆମେ ଏ କଥାଟା କାହାକୁ କହିବୁନି ମୁଁ କାହିଁ କହିଥିଲି ଭଣଜା ମୋ କାମ ଅଛି ସବୁ ପୁରା କଲେ କଲେ ସାରି ଯାଉ ଏ ପଟରେ ତୁମେ ଜଗିଥାଅ ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପରା ମୁଁ ଜଗିଛି ଆଉ ଏ ଶୂନଶାନ ରାତିରେ କେହି ଜାଣିଗଲେ ମାମୁ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଏ କଥାଟା ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେବ ମର୍ଡର କରିଦେବି ଶୋଳ ତୋ କାମ ଅଛି ସରିଦେ ଭଣଜା ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା ରହିକି ପୁରା ଅନେଇକି ବସିଛି ନା କିଏ ଆସିଛି କିଏ ଗଲା କିଏ କଣ କଲା ସବୁ କଥା ଜଣେଇବି ଆଉ ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେ ପଟରେ ରୁହ ମୁଁ କିଛି ରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛି ନହେଲେ ନଚେତ ମାରି ଦେବି ଶୋଳ ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ରାଣୀ ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା କି କାମ ଅଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ତେଣୁ କରି ଆସିছিল ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ କାହା ପାଖରେ ବିଖ୍ୟାତ କରିବନି ଲୋ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶରଣ କରୁଥିଲ ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁ କହ ଭଣଜା ए राजा बटर जते लोक दौड़ी आसले आंबे कौन कहबू बुझलु कह भणजा कौन कहबू ए छपटा रानी माँ को ध्वंसन करदेला तेणु करी आबे असत गलु महाराज कहबू तो ठीक अच्छे मामा कहबी भणजा निश्चय कहबी ठीक अच्छे ए साप को सेठिना ओडी ध्वंस करी रखी दे ठीक अच्छे भणजा से सर्पटा को ध्वंस कर दउछि ला सेनापति महाराज घटुची कि घटना महाराज राणीगर मृत्यु हो जाइए महाराज गोटी लगी पड़ी सेनापति महाराज से सापटा ध्वंस करदेला महाराज ना सेनापति तेणु कर सापटा को सही टिप्पो मारी ध्वंस कर देछु महाराज आपण विश्वास करतु महाराज रानी आओ ए दुनिया रे रही महाराज ए दुनिया रे रानी रही रानी को सब दिन पर छाड़ी जाई छी महाराज
महाराज मौसाणी साजिला केते दुख दे राउज बनर लागे महाराज काहि ऊपर कौन कर पत्थर कले भी छाती सहित हुए जेते कांदिले भी लुह सरेरी जेते कांदिले भी लुह सरेरी महाराज जी बनर लागे आमको छाड़ी दे चली गले महाराज महाराज जीवन नहीं आओ कौन करेंगे बाहर जमार भी कादरी महाराज कौन करा मनीषर जीवन परा पाड़ीर फुटुका महाराज पाड़ीर फुटुका केते बेले आसला तो केते बेले गला महाराज केते बेले गला कौन कहब ए दुनियार कथा Thank you.